ओडिया डॉक 2.0 को सब्सक्राइब करंतु एवं डाण पटे थिबा घंटी को दबाई दियंतु आउ पांतु लेटेस्ट अपडेट ओडिशा विषय रे। माँ जहाकू ममतार भंडार बोली कुआ जाए आमे छुआ बेले चलिला बेले केते थर पड़ीचे माँ आसी आमको उठाई दे कुए बापा तोर किछि होइनी तो आउ थरे आमको चलिबा शिखाई दे। जो माँ निज छुआ भितर पातर अंतर करे नहीं आज सेई पुओ भिन्न हो जाइथिबारु माँ को दांड को काढ़ी देइछथि। एही परी दुखदायक घटना देखी आपण न कांदी रही पारिबेनी। मु मध्य आज बहुत कांदीछि। जो माँ निज पेटरे 9 मास रखी आमको जन्म देइछि सेई माँ को आमे आज दांड को काढ़ी देले धिक्कार से पुओ जीवन उपरे। तम माँ को तमे पदाऊ काढ़ीछ माँ को से आपण माँ को दांडरे बसै आज्ञा किए बसै भौणी बसै आपण कबाड़ खोलिबेनी माँ को नेबेनी भितर आपण शुणु आज्ञा मु आपन पचारुछि आपण को जन्म करछन ना माँ आज्ञा आपण नाई करन तो माँ आपण जन्म करछंती आपण बढैछंती कोळैछंती काखाइछंती मଣିଷ करछंती वर्तमान जेतु तम दी भाई भीतर पन्नुइले माँ दांडे रहिबे आज्ञा गोटे काम रखो भाई मेडिकल लेबे मोर बहुत दिन फंक्शन अछि क्या फंक्शन रे माँ को छाड़ देबे आपण दांडू की अवस्था कत मेडिकल जॉइन करे बोली फंक्शन नहीं आपण फंक्शन नहीं माँ को दांडू कर देबे सेटा बंद कर आपण भलो करछंती एडा आपण ठीक करछंती नहीं आपण सुनन सर कोतरा न सुनिगे नहीं आपण को तांको माँ तांको जिन जन्म करछि तांको बापा जिन तांको जन्म करछि तम मत माँ तो माँ को तुम दांडे रखिबो एटा सुंदर लगुछि आपण को एटा आपण सुंदर लगुछि आपण ठीक कहउछंती या घर भीतर आपण माँ को दांडू रखिबे माँ दांडे बसछंती माँ कांचन बसछंती आज बंद हम रखिदिला ना तांको एबे हमर बहुत फंक्शन आपण आज बंद रखिदेले आउ रखिबेनी आज बंद आपण रखिबेनी दीटा नहीं आपण रखिबेनी समस्त पाखे रही समस्त बार के जणा बार बंद आपण जणु जन्म करछि आज्ञा आपण कोन करिए माँ को दांडू काढि देबे आपण को जदी दीटा झियो गोटे पुओ जन्म करछि ताले आपण को दीटा तोर झियो रखंतु बोली कहबे आपण एबे दीटा पो ऑप्शन परा एबे दीटा पो ऑप्शन परा ना आपण भूल करछंती आपण भूल करछंती गोटे बुढी लोकटा कंदेई गिरी आपण भूल करछंती दांडरे बसई गिरी आपण भूल करछंती सेकंड काढछन देखाय आ काल पेपर पढियो तो हैं आपण एटा करछन ठीक करछंती आपण गोटे बुढी लोकटा बाहर काढछंती आपण बो आपण माँ आपण जन्म करनी आपण बापा आपण जन्म करनी कोन आपण कहछंती आपण रास्कल भलिया କଥା होउछंती अरे कोन आपण खतम नहीं गोटे बुढी लोकटा राति अधरे शीत काकर दांडरे बसबे आपण गरम पानी मागिले आपण पानी टिके देबेनी आपण पुओ बो जन्म होइछंती आपण माने खराब करछंती कोन पार्टी करछि मु पुलिस आगर पार्टी करछि मु न्याय कथा पे पार्टी करछि आपण गोटे स्त्री लोकटा दांडरे बसै देबे आपण गोटे सुन कोन सार कहउछन आपण कोनतु सण कहउछि कहबे बटे नहीं आपण कोन कहउछन आज्ञा कोनतु आज्ञा कोनतु आपण कोन कहउछन कोनतु जोटा कहया कना कोनतु रो शिवाई रो शिवाई कोन कहबा पई चाहउछन कोन कहया पे आपण चाहउछन कोनतु आपण कोन कहया पई चाहउछन कोनतु ऑफ कल गई हां कोनतु ऑफ करन काई ऑफ करबी अब म चिंचिंदी ना मु काई ऑफ करबी मु ऑफ करिया पई चाहउनी मु आज सामाजिक वकील मु ऑफ करिया पई आपण कहया पई नहीं आपण कोन कहया पई चाहउछन आपण कोन कहया पई चाहउछन कोनतु मु ऑफ करबिनी मते पुलिस भी ऑफ कर परिबनी आपण कोन कहया पई चाहउछन कोनतु पानी माउ छोड़ हेडी आपण कोन कहया पई चाहउछन पानी दबो मां को दया करियो मां को दया करियो तमे मां को दया करियो मां जन्म करछे कोन होछ तमे जन्म हिन तमर मां बापा नहीं तमे शिखिन संस्कार कोन कहया पई चाहउछ कोन आज्ञा कोन कहया पई बंद करिबिनी आज्ञा आपण कोन कहया पई चाहउछ मारन दे न हां मु काने मारिबी आपण मर जिवे आज्ञा आपण जो अन्याय करनाती आपण निजे मर जिवे मु कोन मारिबी आपण मु आपण कोन मारिबी आपण निजे मर जिवे ओ आपण मारन दे आज्ञा आपण निजे मरि जिवे आज्ञा भस्म होई जिवे जो पिला को आपण बे जन्म करनाती से भी इमति करियो आपण दांडरे बसई गिरी जो पिलाटा को आपण जन्म बापा आइछन ना आज्ञा आपण पिला केतरा आज्ञा आपण तो बंद करना दिया हां आपण पिला केतरा आज्ञा आपण पिला केतरा कोंदु से पिला काई दांडरे बसो आज्ञा से पिला का दांडरे आपण बसैबो ऑफ करन दे आज्ञा कथा बा
ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିବନି ମୋବାଇଲକୁ କାଟିବନି। କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଆଗରେ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ସାହସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅଲାଜୁକ ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଟାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତା ଲୁହ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଆପଣ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ମାଆକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାଆକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ କାଢୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସେଇବେନି? କାହା ଦାଣ୍ଡ ଏଇଟା? କାହା ପାଇଁ ଅର୍ଜିଲେ ଘର? କାହା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଲେ? ଦୁନିଆ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? କି ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା? ମାଆକୁ ଧରି ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ମା ଭିନ୍ନ, ମା କେବେ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ମା ଏକ। ନାଇଁ 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 ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍ ଜବରଦସ୍ତି ହବନି ସାର୍। ଆପଣ ଚାଲାକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଣି ଦୟାକରି ପାଣି ଦବ ମାଆକୁ। କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମାଆଟାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଭାଇ ଆପଣ ମାଆକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତୁନି ପଡିବେ। ମାଆକୁ ତମକୁ ଲାଜ ସରମ ଲାଗୁନି? ଖାଲି ପୁଲିସ ନାହିଁ, ନଥିଲେ ଦେଖେଇ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଥିଲେ ଦେଖେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମା ବାପା ତ ଗଲେ ମାଆକୁ ପାଣି ଚୋପାଡ଼ି ଦବନି। ଏଡେ ରାସ୍କେଲ ତମେ। ରୁହ। ତମେ ବଡ ହେଇ ଅଛ, ଆମ ସାଇ ପିଲାଟା, ତମେ ମା ଏମିତି କଣ କରୁଛ? କରିନି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି। କରିନୁ? ମା ଦାଣ୍ଡରେ ବଇଛୁ, ପାଣି ପିଉନି। ମାକୁ ଧରି ଚାଲ, ମାକୁ ଧରି ଚାଲ, ତମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିବ ପଛେ। କାଲି ସିମି ସେଇଟା ନାଇଁ, ଆକୁ ଭାଇ ଆରେଷ୍ଟ କର। ଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। କାଲି ଯିବ ମା, ମୁଁ ଆଇବି ଦାଣ୍ଡକୁ। ଚାଲାକି ହଉଛ ନାଇଁ? ପାଣି ଟୋପାଡ଼ି ଦବ, ମାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ନବ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ମା ଜନ୍ମ କରିନି? ସାର୍ ଯାଉଁ ସାର୍, ଆପଣ କଥା ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯାଉଁ ସାର୍। ଭାଇ ଭିତରେ କାଲି କଥା ହେବି, ତାଙ୍କ ମାକୁ ନିଅନ୍ତି। ରୁହ ବା, ତମେ ଚାଲ ବା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ବା, ମୁଁ ଚାଲ କଥା ହେବି। ଚାଲ ଚାଲ, ମାକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ନା। ଆଗ ମାକୁ ନିଅ, ତାପରେ ଯାଅ। ଚାଲାକି ହେଇଯାଉଛ ନାଇଁ? ଶଳା ମା ଜନ୍ମ କରିବ, ବଢେଇବ, କାଳିବ, ପକେଇବ, ତାଇରେ ମାକୁ ଭାଗ କରିଦବ ତମେ। ମାକୁ ଭାଗ କରିବ? ମା କେ ଭାଗ ହେଇଛି? ମା କେ ଭାଗ ହେଇଛି? ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ମା କେ ଭାଗ ହେଇନି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆଉ ଚାଲେ କଥା ହଉଛ। ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ମା କେବେ ଭାଗ ହେଇନି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେତିକି। ଆଉ ତମ ଲାଜ ସରମ ତମ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବା କଥା। ସୁସାଇଡ କରିଦବା ମିଳିବ କଣ? ମୁଁ କଣ ଦେବି? ତମେ ଜାଣୁନ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ମାକୁ ଭାଗ କରିଦଉଛି। ମା ଭାଗ ହେଇଯିବ। କାଲି ଭାଇରାଲ କରିବି ର ମେସେଜ ର। ଆସନ୍ତୁ। ପାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଭିତରେ ଯାହା କଥା କାଲି ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ମାକୁ ନେଇକି ଭାଗ କରିଦବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆଇଲେ କଣ ହେଲା? ମା କିଏ ଭାଗ କରୁଛି କି? ମା କିଏ ଭାଗ କରିଦବ? ଆଉ ମା କିଏ ଭାଗ କରୁଛି? ଆଉ ମାକୁ ଭାଗ କରିଦବ। ଆହୁରି ବହୁ ପିଲା ହେଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ତମେ ସିପାହୀ କଥା